मलिक साहब इंज ना करो ना, रोको जरा, की हो गया ये? बोला जनाब क्या अब बोला? ये जो तकसीम की, ये तकसीम कहीं मिर्जा साहब के यहाँ नहीं है। मैंने आमिर नज़ीर साहब उसको उस वक्त वो बता रहे थे, तो मैं हमारा जो मुताला है, ये जो तकसीम कर रहे हैं कि मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ये वाली मेरी पेशगोइयाँ सच्ची होंगी, ये वाली झूठी भी हो जाए, तो कोई ये तलत मलिक साहब खुद तकसीम कर रहे हैं। मिर्जा साहब ने कहीं ये कोई जुमला बता दें, उन्होंने कहा कि मेरी ए आलियाँ पेशगोइयाँ ठीक हो जान तो ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे सच्चे और झूठे होने का म्यार मेरी पेशगोइयाँ। अब ये अगर आपने मलिक कोई साहब 18 मरतबा शाह साहब इस बात में रिपीट की है मेरी पेशगोइयाँ, लेकिन एक मिनट यार दीजिएगा। न्यू प्लीज आप मैं कह देखें, रहा हूँ ये जो बातें मैं होती जहाँ रहती पर हैं आपको साहब। ला रहा हूँ, जहाँ पर ला रहा हूँ वहां पर आप आ नहीं रहे, क्योंकि वहां पर आपके पास एतराज खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने मिर्जा साहब की मुखालफत करनी है। मिर्जा साहब मुतकलम खुद जो कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक अब पेशन गोइयों के दरवाजे बंद हैं, तो ये कौन किसको पेशन गोई करी? आपके सर के ऊपर से गुजर रही है। उन्होंने जी शरीयत ठीक हो गया, जी ठीक हो गया। अभी मैं चुप हो जाऊं तो फिर दोबारा नहीं वही मलिक साहब, गलत है। मैं एक मिनट, मैं जरा शाह साहब ये कैसे बात कर, आपको मैं आपको देखते हैं रोकूंगा, मलिक साहब, एक आपने मिनट, शोर मचा देना है। मेरी बात अच्छा में नहीं तो नहीं तू शोर, चुप हो जा, मैं इतराज बनाना ही बनाना, बनाते रहो जाए। नहीं नहीं मैं नहीं शोर, ओ मलिक साहब गल तो सुन, मैं नहीं शोर मचाऊंगा, मैं तो खामोश होने लगा। न्यू साहब तुसी भी चुप कर जाओ, मैं भी चुप कर जा। आमिर नज़ीर साहब आ गए ने, ते आमिर नज़ीर साहब ते तलत मलिक साहब दोनों गल करते। न्यू साहब तुसी भी चुप रहो तो मैं भी चुप रहना, ठीक है जी? शाह साहब मेरा भी एक सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ये आप जैसा कल 2-3 दिन पहले आमिर हक साहब से मेरी बात हो रही थी और यही बात उन्हें मैंने की। उन्हें कहा हवाला ले आओ, हवाला ले आओ। मैंने कहा अगर ये उनके कलाम में ये बात ना हो तो मैं झूठा और मैं माफ़ी भी मांगू। उन्हें कहा नहीं, हवाला लेके आएंगे तो ये हवाला है ही नहीं, हवाले। फिर जो हमारे दोस्त है सबर साइड, उनको मैंने बोला, उन्होंने एक हवाला लाया, मैंने कहा ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं। दूसरा लेकर नहीं गए, तीसरा लेके सेम यही अल्फाज उनके लिखे हुए हैं, सेम कि मोहम्मद से। अभी देखना, अभी ये इनका काम है इतराज मलिक साहब माजरत चाहता हूँ, जब मैं हम बैठा इनको था वहाँ पे, उन्होंने तीसरा हवाला दिया था लेकिन वो गलत हवाला था, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मलक मैं हवाला एक मिनट यार मैं पूरा पढ़ना यार चाहता आप हूं। लोग बेवकूफ हो या मैं बेवकूफ हूँ? सारे इकट्ठे हो गए, एक चुप हो गए, दो शुरू, दो जो त्रिया चो शुरू हो जाता। नहीं चुप, रॉन्ग नंबर खामोश हो, सिर्फ रॉन्ग नंबर सब खामोश हो, सिर्फ आमिर नज़ीर अगर- साहब और तलत मलिक साहब, बाकी सारे खामोश हो जाएं। एक बात तय कर लेते हैं हम, अगर मिर्जा साहब का ये हवाला मैं दिखा दूं उनकी कुतुब में से तो आप झूठे, अगर मैं दिखा दूं तो मैं सच्चा। अगर मैं ना दिखा सका तो मैं आपको ऐलान कर रहा हूं कि मैं अहमदियत छोड़ दूंगा। आपको कबूल है आमिर साहब? मलक साहब मैं ये नहीं किया कि उन्होंने हाँ, लफ्ज़ शराई के लिखे थे, नहीं, क्या ये तुसी नाम नहीं, कमल गल ये कर रहे हो, मैंने पता उन्होंने और लिखा यार है। क्या आमिर साहब, गल जिस कर बात दो ना, में आप भाषराई शुरू हो जाते हो, सुनते लो। आपने भी कहा ये हवाला दिखाओ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ तमाम पेशगोइयां ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਦੀਕੀਅਤ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? और यार पूरी गल तुसी करदे नहीं पे, काम सिद्दीकियत करना। की खिड़की हाँ, नहीं, मैं वहां करना, पर पूरा सिद्दीकियत वाला नहीं है, वहां सिद्दीकियत नहीं है। वहां ना उन्होंने ताई- सिर्फ वहां सुने, ना कितनी है। मैं दिखाता हूँ ना, सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, जो बात मेरी अंडरस्टैंड करें और अपनी स्टैंड करें, निकले नहीं कि आ जाए तो भी खैर है, कोई कहा नहीं हो नहीं, चलो जी आगे चलो। आपका हमेशा काम ही ये है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने अगर ये बात फरमाई हो अपनी कुतुब से, आपको किताब का नाम बताएंगे, सफ़र नंबर, आप जाके देखोगे, हाँ जहाँ से देखना है नेट से देख के आप खुद मानो। मिर्ज़ा साहब ने ये फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक पेशन गोइयों के दरवाजे बंद है। जो आप वो हवाला दे रहे हो वो दूसरा है, सदीकियत की खिड़की, वो नबूवत का दरवाज़ा बंद करके फिर उन्होंने फरमाया सदीकियत से खुली है खिड़की खुली, और बात है। यहाँ पर यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक अब पेशन गोइयों के दरवाजे बंद हैं। ये मैं दिखाऊंगा आपको। जब ये देख लेंगे फिर क्या करेंगे? फिर एक नवा इतराज उठा देंगे। नहीं कोई नवा इतराज नहीं। मैं कहना कि गल जिहड़ी है मुकम्मल सियाको सबाक नाल पेश करनी चाहिए, भावें असीं करिए, भावें तुसीं करो, भावें मिर्जा साहब दी होवे, भावें किसी होर दी होवे, पूरी गल पेश करनी चाहिए है।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ साहब ने तो की मुराद लिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम पेशगोइयों के दरवाजे बंद हो गए। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਤੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ, ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ, ਤੀਜੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ, 150 ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਜ਼ੂਲੁਲ ਮਸੀਹ ਚ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ जवाब दो। देखिए आमिर साहब, आप तो खेलते हो अल्फाजों से। आप वकील, आप जितना अच्छा वकील मैं कहता हूँ दुनिया में कोई नहीं है। आप हारा हुआ चोरी और जो भी का उसके ऊपर आप उसको बरी करा दोगे अल्फाजों से खेल कर। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, मेरे अल्फाज बीच में अपने अल्फाज डाल के अपनी गुंजाइश रख लेते हैं। मैंने आपको जो बात बताई कि मिर्ज़ा साहब ने शरीयत को पेशन गोइयाँ कहा है और ये कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक पेशन गोइयों के दरवाज़े बंद हैं। इसके वाज़िह मीनिंग ये आ जाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत को, मिर्ज़ा साहब ने ये पेशन गोइयाँ कहा है और जो मैं बता रहा हूँ आप वहाँ से हवाला आपको दिखाएंगे, देख लें। लेकिन आपने वहाँ से भी निकल जाना, मुझे पता है। आप अल्फाजों से कहते नहीं हमने ये तो नहीं, तुमने तो वो तो नहीं, वहाँ पे ये लिखे और पे जान देने। अब मुझे सबर साइड कोई अहमदी भाई सुन रहा है और सबर साइड जो है उनको किसी से रब्ता है टेलीफोनिंग, जब वो उनको बुला लें, उनके पास एक किताब का नाम, सफ़र नंबर और वो हवाला भी पढ़ कर सुनाएंगे। मेरी एक आदत है कि मैं किसी सफ़ा नंबर, किसी किताब, किसी उसमें मुझे नहीं है। कुरान की भी मैं बात करता हूँ, कुरान में मेरा हफ्ज़ा भी नहीं है, ना मेरी इतनी वो है कि मैं सूरत कौन सी है, आयत कौन सी है, और ये मैं नहीं देखता हूँ। मैंने आपको कह दिया अगर ये मिर्ज़ा साहब की तहरीर अपनी कुतुब से ना हो तो मैं भी ये छोड़ दूंगा। आप भी कहे भाई अगर आप, मैं नहीं इनकार किया, मैं मान लिया कि ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ तो ना लिखे ने, लेकिन पूरा देखेंगे कि वाला मिर्जा साहब ने की गल की और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? हाँ मैं बता, अगर वो सिर्फ पेशगोई का मानी शरीयत लेंदे सन। हाँ, उसका जवाब ये है कि मिर्ज़ा साहब ने भी कुरान से ही जो दीन की मालूमात दी है, अकीदे दी है, वो उनकी पेशन गोइयाँ हैं जिनका उन्होंने फरमाया है कि एक पेशन गोई झूठी हो जाए तो मैं झूठा हूँ। वो कुरान के साथ अल्लाह के निज़ाम, वो नबी रसूल की ये पेशन गोइयाँ होती हैं। ये एक दुनियावी बात है, एक बात की भी होगी, उन्होंने 100 बातें की होंगी। ये दुनियावी में अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये आपका अल्लाह जो है वो नहीं बताता बच्चे, बेटियां, बीवियां, बहनें बजाने ना। अल्लाह ताला रूहानी इस्लाह करता है और रूहानी इस्लाह अल्लाह के कलाम में है, उसके अंदर। ये जिस्मानी से अल्लाह ताला का निज़ाम नहीं है। उन्होंने की होंगी, बहुत सारी पूरी होगी, बहुत सारी नहीं भी हुई होंगी, वो और बात। लेकिन जो अच्छा, मलिक साहब, अच्छा जी है आमिर साहब खुल जलने दे, ਇਹ जो ਤੁਹਾਡਾ उनका ਬੰਦਾ ਪਿਆ दावा ਬੋਲਦਾ है। ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸ ਸਾਡੇ लड़ाई नहीं सवाल करें, गल पे आप करते बात हो ना करें, यार। लड़ाई ना करें, तेरा हर अपनी टाइम बात यही करें। ਹੁੰਦਾ जमात 50 ਅੱਗੇ ਵੀ आप लड़ाई का ना करें, अपनी बात रखें जो आपने रखनी है। वो दो प्लीज बंदे पे गल कर दे, मैं इंतजार सैयद कर ली जफरुल्लाह शाह साहब, ना। ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। सैयद जफरुल्लाह शाह साहिब मेरे लिए काबिल एहतराम ने, मेरा उन्हें अगे एक सवाल है छोटा जिहा, बस हाँ या ना च जवाब दे देन। ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। अच्छा आमिर साहब कोई बात नहीं, सवाल यार ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ आमिर है, मैं ले साहब लूं। 1 मिनट अगर वो कर लेंगे क्या रहे, करने दें बात, मैं बोले कर लें जी। सैयद जफरुल्लाह शाह साहिब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजिर हो, तुसी हैगे हो?
ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜਾਰੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਕੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ यार ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ लड़ाई ਜਿਹਾ ਕੋਈ छोड़ो ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ यार, ਕਰੋ अपनी ਯਾर बात करो, सवाल ਕਿਸੇ ਨੂੰ दोबारा सवाल रखो। सिग्नल रह हमें गया, तो बर्दाश्त जवाब करे दे यार देते हैं। इनका एक सुने जब हम वो सवाल करते हैं, हम एमडीओ में से कोई भी जवाब दे देता है, आप उनसे सवाल को वो नहीं हाजिर, आमिर साहब जवाब दे देते हैं। मैं दे देंगे जवाब। नहीं आमर साहब नहीं, मेरा खास कर सैयद जफरुल्लाह शाह साहब वास्ते एक सवाल है छोटा अच्छा सबर कर, शाह साहब ने माइक ओपन कर लिया, अब सवाल करो। करें सवाल क्या हो अच्छा गया? शाह साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कादियानी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, करें सवाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ अच्छा, ਕੀਤਾ शाह साहब मेरा ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਫਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿਓ यार आमिर साहब नवे कसम खुदा दी खुदा का वाकई नाम तू है, खंजीर है फिर यार, तू खंजीर है बस तेरे लिए यार मैं अब इसका जवाब नहीं देता। मैं ਮਿਰਜ਼ਾ आपसे ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। मिर्जा साहब के बारे ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ और ਝੂਠਾ विश्वास नहीं कर रहा है अहमद अली, उसको उतार दिया। अच्छा चलें, खैर, मलक साहब मुझे, आमिर नज़ीर साहब मुझे एक मौका दीजिएगा। अच्छा आमिर नज़ीर साहब, ये जो मियाँ साहब ने मिर्जा साहब ने कहा कि मेरे सच्चे होने का मेयार मेरी पेश गोइयाँ है, तो उसका क्या मतलब होगा? दे सारी रात ईरान जगा गा गल तो सुनो ना मलक साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सवाल ही नहीं किया, मैं पूछा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋं। अच्छा मुझसे नहीं किया, ये मैं किससे आमिर किया? नज़ीर साहब पूछ रहा हूँ, जो वो जो मैंने सुना वो कहते हैं कि मेरे सच्चे और झूठे होने का मेयार मेरी पेश गोइयाँ है, हाँ, तो उसका समीउल्लाह के मतलब क्या है? पास है और उन्होंने पास उन्होंने- सलीमुल्लाह को दे दिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਹਿੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹਿੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਹੈ। मतलब ਜਿਹੜਾ महक यानी कसौटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ, महक ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ अच्छा, है, आप दोनों भाइयों ने आपस में करना है। ਉਹ ਸੇ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। यार 2 मिनट साढ़े बंदा आधा कह रहे तू चुप कर जा, और आप आपस में अच्छा, खेल मलक रहे साहब, हो। ਤੁਹਾਡਾ मिर्जा ਬੰਦਾ साहब की बात आपने आपस में पूछनी है। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ इतना ਗਿਆ। तो दजल ना करो यार, ਨਹੀਂ इतना ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, दजल ना ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ। करो। गाली कर दिए तो उतार दिया ना उसको। हाँ, लेकिन तो ठीक है, मेरी आप बात जो काम पूरी, कर मलक रहे साहब हो, मेरी बात पूरी हो गई, मैं खामोश हूँ। अब आप और आमिर नज़ीर साहब बात करें, ठीक है, मैं खामोश हूँ। कोई एमडी मेरी बात सुन रहा है, सबर साइड को कोई पैगाम पहुंचाओ, टेलीफोन राब्ता, कोई राब्ता सबर साइड या कोई भी शख्स, सुने ना, किसी भी शेयर शख्स कर के दिया पास है। जी हाँ, किसी के पास है हवाला, वो आज ऊपर मैंने हाँ, सबर साइड किसी पे के कर पास दिया, ये तो आ हवाला जाते हैं। है जहाँ मिर्जा साहब ने ये फरमाया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक पेशन गोई के दरवाजे बंद हैं। ये वो पेशन गोई जो मिर्जा साहब कह रहे हैं, उन्होंने खुद पेशन गोइयाँ की हैं, वो जो की हैं वो शरीयत की है, शरीयत के, नई शरीयत के दरवाजे को वो पेशन गोई कह रहे हैं। जज़ाकल्लाह, हवाला आ जाता तला साहब, मैं कह रहा हूँ हवाला आ जाना, मैं ड्राइव का करना, मेरे कोई हवाला है, लेकिन मसला ना जी, तो मैं कह रहा हूँ, मलक साहब सवाल मलक साहब आपसे सवाल, न्यू साहब बोल रहे हैं, फिर मैं सवाल करता हूँ मलक एक साहब। एक मिनट दो, पेशेंट को यहाँ पीछे रह गया ना, मामला बड़ा आगे चला गया है। दुनिया ते इस टाइम बहुत और खतरनाक किस्म के फितने मौजूद ने। थोड़ा सा सुनो जरा 10 सेकंड का क्लिप। नहीं कर रहा, अब बराबर नहीं हो गया। सिबगत अल्लाह वमन आसन हो सिबगता, नौकरी में हाँ अल्लाह की नौकरी में दाखिल हो गया। अल्लाह मेरी नौकरी नहीं कर रहा, अल्लाह आपकी नौकरी कर रहा है। हाँ अल्लाह मेरी नौकरी कर रहा है। वाह, तो तल लानती आदमी। मामला बड़ा आगे बढ़ गया हुआ है तल साहब। ये की कह रहे हो न्यू साहब? ये लानती आदमी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। करो पता है क्या अपना न्यू साहब, इसका इलाज ना पाकिस्तानी पुलिस के पास है, बस और कुछ नहीं। देखिए एक बात प्लीज, जो बात उन्होंने की है उसके खुद जिम्मेदार हैं, और जहाँ पे वो आपके सामने हों आप उनसे 100 बार सवाल करें, पूछें, बुरी बात है ऐसी करना। तो वो बंदा इधर आया ही नहीं। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਚਲਾ ਲਓ ਵੀਡੀਓ। ਕੱਲ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਇਤ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ? और भाई उनसे पूछे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं?
ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਮਤਾਲਿਆ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ। नहीं मेरे पास मुझे तो कोई आयत ऐसी नहीं मिली है। ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਈਸਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਈਸਾ ਵੀ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? तुसा ने उन्होंने नाल अपनी गल करनी है या मेरी करनी है? नहीं गल मुझे तो लग रहा है नासिर साहब से आपने मेरा खुद मुकाबला करवाना है। नहीं 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 ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਫਰੀਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਫਰੀਕ ਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਰਲੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਾਹਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ओ प्यारे भाई, आप में 72 फिरके है, कोई किसी का नमाज हो रहा है, कलमा हो रहा है, किसी का क्या नाम है, खलीफों को बुरा भला तौबा नौज रखे। हमने कभी आपको कहा उनकी अपनी है आपकी अपनी है? जमात अहमदिया मैं जो मेरा अपना है मैं तो उन्हें ऑन नहीं करता, मैं उनसे बहुत सारी चीजें गलत है मैं नहीं मानता हूँ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਰੰਨ ਗਈ ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਤੇ ਬੁੱਲਿਆ 10 ਖੱਟੀ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇ ਫਿਰਕੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ से खटिया वे 72 फिरके बन गए ए खटिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਅਪੜ ਗਏ ਹੋ, ਕੰਨ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪੜਵਾ ਲਏ, ਰੰਨ ਵੀ ਗਈ, ਕੰਨ ਵੀ ਪੜਵਾ ਲਏ। तो हम कोई आसमान से आई मखलूक है? ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ ਨਾ। नहीं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं जमात बनाई थी? ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ उम्मत ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟ ਜਾਏਗੀ। तो भाई ये उम्मत भी मिर्जा होगी। साहब थे हर उम्मत का ये भी फिर एक क्या बात है अजल कि- मुकर्रर है, हर उम्मत का एक अजल है। हम कोई आसमान से आई मखलूक है, हम भी खराब होंगे, ਇਹਨਾਂ ਦੇ कोई शक नहीं है। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਖਬਾਸਤ ਲौट ਜਾਏਗੀ, लौट गई है। वो इसी तरह लौट रही है कि उन्हें खिलाफत चाहिए। जम्बा साहब को खलीफा मानो, ये खिलाफत हमें दे दो। पैगाम वही है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सेम ਛੱਡ ਦਿਓ, पैगाम ਉਹਨਾਂ वही ਦੇ है। ਖਾਤੇ ਨੂੰ। मेरे पास पैगाम को नहीं है कुछ नया, लेकिन मुझ पर ईमान ना लाना दुनिया में रिकॉर्ड हो गया है। मेरे पास पैगाम तो नहीं है लेकिन मुझ पर ईमान ना लाने वाला फासिक हो जाएगा। कितनी इल्मी और अकली बात है। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ देखें, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ आप ਕੀਤੀ उस ਹੈ तरफ ना जाएं ना जाएं, ਬੰਦੇ ਦੇ आप ਮਗਰ मेरे ਨਾ साथ बात ਲੱਗ करें। ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। वो ਮੈਂ तो ਕਿਹਾ ये ਮਿਰਜ਼ਾ मिर्जा ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ साहब कोई ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। आसमान से आए हुए नबी हैं, बाकी माँ से पेट से आए तो मिर्जा साहब आसमान, ये भी एक माँ के पेट से आए हुए, हमने भी बिगड़ना है। अगर दुनिया कायम रही तो शायद हम आपसे ज्यादा बिगड़ेंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ लेकिन ਪੁੱਤਰ ਭਗੋਰੀ कभी ਪਛਾਣ ईमान ਕਰਦਾ। नाल अपने आप ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹੈ? भी बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हम कोई आसमान से आई मखलूक नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। सारे नबी रसूलों के बने हैं और उन्होंने दीन में बिदतें डाली हैं। हमारा भी एक टाइम आएगा, दुनिया कायम रहेगी तो हम भी बिगड़ेंगे, हम भी बिदतें डालेंगे। ਫਿਰਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। हाँ, भैया फिरके है ना लोहड़ी है जंबा वे ना तू पहले लाली है ते बितौली है ते चकवाली है। ਅਲੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਨਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਅਮਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ क्या ਠੀਕ दिन ਹੋ गए ਗਿਆ। थे? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ओ ਲਿਆ। यार मेरा वो चाचे का बच्चा है, करो ना करे, काहे ना है, जन्म में डालो। नहीं, आपने चुप। कहा मैंने बात नहीं करनी, हमारी बरात थी, हमने उसको रोक दिया। अब नहीं करो भाई, चुप, खत्म। ਮੈਂ अब मुझे मैं ऐसे क्या- मेने तेने दे रहे हो, मैं उन्हें मंगाई दसी, मैं उसको जानता हूँ कौन है ਨਹੀਂ कौन ਨਹੀਂ नहीं, मुझे ਤੁਸੀਂ क्या पता। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ, ਆਪ ਅਲੀ ओ काले भाई, ना, डरते ना, हैं, ना, और ना, डरता। ना, तुसी एक काम करो, ए आमिर साहब आपके अलावा छोड़ दो। जितने हैं, आमिर हक साहब, सीकर साहब, अफजल बड़ाई साहब, सारे आपके अलावा मर्द के बच्चों उन्हें बुला के ले आओ, आमिर साहब मेरे सामने आके बात करें। मैं मेरे तो क्यों डरते? ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ भी लेके जाना है, अमर भाई ले किसी ਜਾਂਦੇ भी ले- मैं किसी का जिम्मेदार नहीं और अली ना- हूँ, किसी की मर्जी है कोई जाए ना जाए, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਅਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ। ਵਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, ਤੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ चलो सर मैं फिर सोन जाना है। मैं कह रहा हूँ वो
ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ और ਅੱਲਾਹ यार, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ न्यूज़ साहब हर बंदे नू अपनी पीड़ा आपके उनके इख्तलाफात है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं इन बातों से इनकार करता हूँ अल्लाह ऐलान। चलो साहब मेरे सुने, उनके कोई सुने, इख्तलाफ मुझे मैं और क्या हजारों कहता हूँ? सुने मेरी बात सुन लें, जवाब ले लें। मुझे और सैकड़ों बंदे दिन में गालियां निकालते हैं, उन्होंने मेरे माँ बाप पे बात कर ली है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि वो आपके अंदर से ही जो है वो एक भाई मौजूद है, तो आपको सदेबाब करना चाहिए, कम से कम मैं उनके बताता मुंह हूँ, पे या मैं- उनसे सवाल मैं करना बता- चाहिए। अभी आज सुनना। भी वो आए थे, सुन तो लें। सुने सुने सुने, अब मुझे भी इजाजत दे दे। आपके अंदर से ये मौजूद है आपका, जिसको आप ऑन भी कहते हो, दादा तौबा नौज़ुबिल्लाह, खुदा को गालियाँ देता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है, कहता है कुरान अल्लाह की किताब नहीं। आप इनके हैं साथ? चलो साहब, अगर मेरे या दादे के मुंह से आपने सुना है कि हम दोनों ने एक बंदे के हाथ पे बैत की हुई है और हम नाजी जमात हैं, तो फिर तो आप ये बात करें। मेरे प्यारे भाई, खुदा का वास्ता, वो बच्चे थे, रसूल अंडे का थे। वास्ता, हमने ना कभी कहा है ना कभी कहेंगे कि जमात अहमदिया के अहमदी दूध के धुले हैं। इनमें शराबी भी होंगे, जानी भी होंगे, रिश्वत वाले भी होंगे, झूठ बोलने वाले भी होंगे, हर जमात में होते हैं। नए में यारियां मारो, खा मखा की बातें बना बना कर हमारे आगे पेश करते हो। सुन लें, नाजी जमात वाली बात झूठ है ना फिर। और यार नाजी जमात वो है ਯਾਰ ਨਿਊ ਭਾਜੀ ਤਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਤਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ। ਨਿਊ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਇਸ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਇੱਥੇ? ਯਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖੋ, ਫਰਕ ਕਰੋ ਪਰਾਂ। समझो हैप्पी भाई गल नु समझो, जद ये भी तो बाकी भी सेम ने, तो फिर किस चीज की लड़ाई है? सेम नहीं है यार, मैं इनकार कर रहा हूँ, हर बार फिर सेम है, फिर सेम है। जद मैंने उनके अकीदों को जो उन्होंने बताया आपके सामने बोला है, मैं नहीं मानता हूँ, फिर वो आप सेम है, सेम है। तो फिर आप एक सेम ग्रोह का हिस्सा कैसे हो सकते हैं दोनों? भाईजान सुन लो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है, लेकिन अब ये 72 फिर क्या वो के सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, सारे ही ऐसे। मिर्ज़ा साहब के जो हकीकी मिर्ज़ा साहब की तालीम है, जो उसको मानता है वो है, जो नहीं है अपने तय कोई बना ले। हम सोटे डंडे थोड़ी मार सकते हैं, कोई कहता है वो नबी है, कोई कहता है नहीं है। अब हर चीज़ मौजूद है ना, हर मज़हब में ये चीज़ें, लेकिन आप सबको एक साथ ना मिलाएं। जो है वो आप उसको उनसे बात करें, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मैं उनकी किस बातों पर किसी को नहीं इत्तफाक करता, मेरा इख्तलाफ है उनसे, और मैंने उनके मुंह पर कहा मैं आपको अहमदी नहीं मानता हूँ इन बातों की वजह से। मैं अहमदी तो अहमदी, मैंने यहाँ तक कहा है कि मैं आपको मुसलमान नहीं मानता हूँ, ये जो अकीदे आप बता रहे हो। खुदा मेरी नौकरी कर रहा है, हम खुदा की नहीं, खुदा हमारी नौकरी कर रहा है। मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, मैं अल्लाह हूँ, पता नहीं और क्या क्या फरमाते हैं। तो मेरा उन बातों से इख्तलाफ है भाई, क्यों सारी जमात यूट्यूब ਕਿਨੂੰ ਪੀੜਾ ਨੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ? साढ़े ही भाई नू है, ਕੀ ਪੀੜਾ ਨੇ? कोल बैठे ने, खुद पूछ लो। ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਪੀੜਾ ਨੇ? रवानी खजाइन किताब का नाम मुझे याद आ गया, सफ़र नंबर मेरे ख्याल 236 है, कंफर्म मुझे नहीं है, कोई और दो थे तो नहीं लिखा था मुझे वो हवाले का। मिर्ज़ा साहब ने जो बात फरमाई है, ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਾ ਕੱਪੜ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਖੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। कौन सा मसला खड़ा हो गया? ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਲ ਸਾਹਿਬ ਛੇੜਿਆ ਵਾ। ਕੱਲ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਡਾਵਾਂ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि एक रंग में एक हद तक हर बंदा जो है उससे अल्लाह कलाम करता है, और हर बंदा जेड़ा है वो नबी भी है, रसूल भी है। और मैं किधर जा, मैनू दसो तो सही ना। वाटर साहब को ली जाओ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ सुभान अल्लाह, हर बंदा दुनिया दा नबी रसूल हुंदा है। नासिर भाई ने भी यही बात की है, दोहराई है
इनका टेलीफोनी रबता है या पीर भाई है? ਲੈ ਲਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਦੀ। तो कौन है ਵਾਟਰ वाटर भाई का? चलो आएगा, आज रिक्वेस्ट डालेंगे तो आ जाएंगे। देखें, आज नासिर भाई ने भी यही बात की, बच्चा पैदा होता है नबी और रसूल होता है, और मैं किथे सिर मारा तो किथे जावा तो की करा, मेरी समझ में नहीं है। उससे गलती थोड़ा जा पहले, उससे गलती थोड़ा जा पहले वाटर साहब ने भी किया है। उन्हें कहा कि अल्लाह किसी बंदे नाल भी कलाम कर सकता है, हम कलाम हुंदा है, और जड़ा वै कि जिहदे नाल भी अल्लाह हम कलाम हुंदा है, सारियां नाल अल्लाह हम कलाम हो सकता है। सारे एक रंग च एक हद तक नबी और रसूल हुंदे ने। ये आगे वाटर साहब ये अपनी बात खुद बता देते हैं, इन्होंने क्या जी जी फरमाया। पूछ लें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मलिक साहब, ये बंदे सारे झूठ मार रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आ रही है आवाज? वालेकुम सलाम जी वाटर साहब। आवाज आ रही है जी? जी आ रही है, जी आ रही है। ये सर जी ये सब बंदे झूठ मार रहे हैं। एक बात ये स्क्रू ढीला नहीं हो गया बल्कि उतर के गिर गया हुआ है, और दूसरे आपकी ये आवाज उनके क्लियर साथ नहीं है भगवान ब्रदर, साहब, ना आपकी इनका आवाज कोई क्लियर मजहब नहीं पता है, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, रुक रुक कर नहीं पता लग रहा आप क्या फरमा रहे हैं। जी भाईजान, अब आ रही है? अब आ रही है, अब क्लियर, अब आ रही है जी आवाज? अब आ रही है जी जनाब, सर, क्लियर बात है। दरअसल ये है। हाँ जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये भगवान साहब। एक इनके नासिर साहब हैं जिनका पहले स्क्रू सिर्फ ढीला नहीं है बल्कि उतर के गिर गया हुआ है कहीं, और दूसरे ये जनाब अली अपनी तरफ से लोगों की बातों के मतलब बनाते जा रहे हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की हुई, इनका दिमाग नहीं ठीक मुझे लगता है। भगवान साहब सुभान अल्लाह। तला साहब तुहानू पता है पहले सारे बंदे इसे तरह ही कहते हैं, जिस बंदे की गल दसी है ना उत्ते आके पहले ही कहता है सुने ये तो झूठ सही बोल रहे ना, हैं। देखे देखे दोबारा करिए तला साहब, दोबारा करिए। बातें सुने, बात सुने प्यारे प्यारे भाई, बात सारे करते हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। आपके पास कोई सबूत है कि इन्होंने ये बात की है? नहीं तला साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं दोबारा इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस ले, पूछ ले, क्योंकि मैंने रात को रिकॉर्डिंग नहीं की, वरना मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता। बहरहाल कोई मसला नहीं। और दूसरी बात ये इनने कही कि ये जनाब इनका कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं, ये इनकी बिल्कुल गलत बयानी है। कल रात को इनने मेरे से बात करने से पहले मेरे से ये पूछा कि मैं आपसे बात करूंगा, पहले आप बताएं हजरत ईसा के बारे में आपका क्या अकीदा है, आप उनको वफातशुदा मानते हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल। क्या आप मुसलमान हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। तो उसके बाद जो है दोबारा ये आज यही कह रहे हैं कि जी देखें इनका कोई मजहब नहीं, कोई इनका पता नहीं, अता पता सवाल रखे, आपने अपनी बात कुरान जी जी बात रखना चाहते मैं इनसे सवाल दोबारा करता हूँ जी वाटर भाई, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला की जात जो है वो किसी इंसान के साथ हम कलाम हो सकती है? हो सकती है, हो सकता है, मैं आपके सवालों हो सकता है। अल्लाह ताला की जात का है ना, इसलिए हो सकती है इस्तेमाल किया। अल्लाह हम कलाम होता है लोगों के साथ। मैं आपके सवालों के जवाब दूं जी, मुझे क्या पता है? आपकी आवाज फिर नहीं आ रही, रुक मुझे रुक क्या कर पता आ रही है। क्या पता अल्लाह का कलाम होता है कि नहीं होता? लेकिन रात को तो आप कह रहे थे कि अल्लाह, जब मैंने पूछा कि अल्लाह आपसे हम कलाम होता है, आपने कहा जी बिल्कुल अल्लाह मेरे से बात करता है। क्या अभी आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता। ना बताओ, आप ख्वाब देख रहे होंगे मेरा ख्याल है। वाटर साहब अक्सर ये भी कहते हैं कि मुझे इल्हाम भी होते हैं। मजबूरन मुझे तला साहब रियान साहब की रिकॉर्डिंग निकलवानी पड़ेगी। लेकिन रात को मैंने जब इनसे पूछा तो इनने कहा बिल्कुल अल्लाह मेरे से जो है वो कलाम करता है। रात गई बात गई भाई, वो के गलत मलत तर्जुमे निकालते हो। तर्जमे पे तो कोई बात नहीं कर रहा वाटर साहब, मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या अल्लाह ताला की जात जो है वो हम कलाम होती है लोगों के साथ? आपने कहा जी मुझे क्या पता है, जबकि मिर्जा साहब फरमा रहे हैं कि मेरी जमात के लोग इल्मो बुरहान और दलाइल से मुखालफीन का मुंह बंद कर देंगे। उनको क्या पता था कि वाटर साहब जो है वो आके कहेंगे कि सानू के पता है। चुप करो जी जी, एक मिनट चुप करो। मलिक साहब कल इन्होंने नया दावा किया है, ये कहते हैं कि हर बंदा ही नबी रसूल है। ये इतने बेईमान लोग हैं। ये तो आपके ऊपर कह रहे थे, आपने कहा है
نہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ نبی اور رسول ہے اور بڑا خوش بھگوان یہ صاحب وہ یوسف رکھیو اور بولو بھگوان کٹا جی جی میں اتنے ہی تل صاحب کوئی ٹینشن نہیں. بولے بولے تل صاحب یہ سوال کا جواب تو لے دینا کہ واٹر صاحب سے اللہ کلام کرتا ہے نہیں کرتا. انہوں نے اللہ ان سے- بتا دیا نہیں کرتے بھائی, مجھے نہیں انہوں نے پتا. کہا یہ نہیں اپنے کو نا لفظ دسو. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. تو صحیح ہے نا, وہ کہہ رہے اور کیا کرے, ان کو نہیں پتا. تو راتی انہوں نے پتا سی. جب کلام کرے گا میں تمہیں بتا دوں گا. جب کرے اچھا گا ابھی تک اللہ آپ سے تم کلام کہہ نہیں رہے ہو کہ کرتا. ساری دنیا ہی نبی ساری دنیا نبی رسول ہے. اچھا تو ابھی ملک صاحب تک میں اللہ نے آپ ان سے کے کلام سامنے نہیں کرتا سوال نا, رکھا. اس کو تو طے کر دیں. چپ کر وہ موصوف اس کو چپ کر ایک منٹ. اچھا چپ کر گیا چپ کر گیا جی چپ میں نے ہاں وہ یہ کر کہتے گیا ہیں بھائی. جی کہ ہر بندہ نبی اور رسول ہے. میں نے کہا جی کہ اگر ہر بندہ نبی اور رسول یہ ہے تو وہ کتنی بات 24-25 کرنی نبیوں کے ہے. نام جو لکھے ہوئے ہیں قرآن شریف. اب بات تو کرنے دے, تیرے جھوٹ تو کھول لوں ذرا. جب میں نے کہا جی کہ جو باقی 24-25 نبی اور رسول کے قرآن پاک میں نام لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے پاس سے جب پیغام آتا تھا انہیں وہ کہتے تھے کہ ہم نبی اور رسول ہیں, تو اگلے بندے بھی کہتے تھے اسی بھی نبی اور رسول ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو آئیں بائیں شاہیں. ہاں جی بتاتا ہوں میں آئے بھائی شاہین نہیں نا بتاتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ بتاتا ہوں نا نبی اور رسول بھائی جان. اچھا ایک ایک کر بات کرے پیارے بھائی, ایک ہی سنے پھر جواب دیں. جی بھگوان صاحب. جی میں نے ان کی بات سن لی ہے طلع صاحب. کافر ہے. اچھا وہ سنو وہ کیا کہتے ہیں جی. میں نے ان کی بات سن لی. میں نے ابھی آپ کے سامنے ان سے سوال پوچھا جو کہ رات کو بھی پوچھا تھا کہ کیا اللہ آپ سے کلام, ان نے کہا جی نہیں جب کرے گا تو میں بتاؤں گا. اب اللہ تعالیٰ کی آیت کیا کہہ رہی ہے قرآن میں کہ جب یہ جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, جبکہ یہ جاہل ہیں, اللہ ان سے کلام کرتا ہے. اب دوبارہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ واٹر صاحب کیا آپ جاہل ہیں یا واقعی اللہ آپ سے کلام کرتا ہے جس طرح اللہ اپنی آیت میں بتا رہے ہیں؟ قرآن شریف کی آیت تو نے دی ہے نا, تیرے سے اللہ بات کرتے ہیں. میرے سے تو کرتے ہیں اللہ کرتے نہیں کرتا ہے. اللہ کرتا ہے جی میرے سے تو کرتا ہے. میں تو جاہل نہیں ہوں. آپ بتائیں آپ کیا ہیں, جاہل ہیں یا اللہ آپ سے بات کرتا ہے؟ تیرے سے اللہ پاک بات کرتا ہے. بھائی جان میرے سے کرتا ہے, آپ بتائیں اپنا. آپ سے کیا بات کرتا ہے؟ آپ تو صرف پوریاں کرا رہا ہے. کیا بات کرتا ہے تیرے سے؟ وہ میں آپ کو بھیجوں گا, واٹس ایپ چیٹ ہے وہ بھیجوں گا آپ کو. آپ پہلے اپنا بتائیں. بس ہو گئی بات, پوریاں ختم ہو گئی. کی گل کرتا ہے لمیاں تیرے نال؟ بھائی جان میرے سوال کا جواب دے دیں. اور طلع صاحب سوال کا جواب دے رہے ہو, مہربانی کرو. ہوتی ہے اللہ اور انسان کی, وہ بتانا نہیں چاہ رہے. کوئی بات نہیں. چلو جی تو کون ہونا سوال کرنے والا؟ اے جو پانی ہویا ہیلو جی پانی راتی قسم چوک کے دسیا میں مسلمان ہاں, یہ پھر کہہ رہا جی کافر آدمی ہے. حساب لاؤ دا. اور کیڑا مسلمان ہے؟ تو کوئی مسلمان نہیں ہے, تو جھوٹا ہے. اللہ میرے نال کون مسلمان کون ہے آپ کی نظر میں؟ کون ہے مسلمان آپ کی نظر میں؟ اور بھائی تیرے سے جو اللہ بات کرتا ہے ہمیں بتا کیا بات کرتا ہے. بس بھائی جان میں بتا دوں گا آپ کو, سوال کا جواب دینا. اس طرح ذاتی اٹیک نہ کریں. تو جھوٹا ہے, تو کافر ہے, پھر میں کروں گا, پھر آپ کو تکلیف ہوگی. کیا ذاتی اٹیک؟ تو جائے مرزا صاحب کو گالیاں دے دے گا, اور تو نے کیا کرنا؟ میں نے آج تک مرزا صاحب کو ماریا کر, اپنے کام سے کام رکھ. میں نے آج تک مرزا صاحب کو گالی بڑا نہیں. شکریہ, بہت جھوٹا بندہ ہے. میں اس کی کوئی بات اون نہیں کرتا, یہ بالکل جھوٹا اور بے ایمان بندہ ہے. جو اللہ اس سے بات کرتا ہے نا, یہ پہلے ہمیں بتائے. پہلے منو کے ٹیرے کھلا لو. ملک صاحب شکریہ. آپ کی ہو جاہل ہو یا اللہ کلام کردا ہے اس آیت مطابق, یہ تو دس دے جاؤ نا. لو جی اے جھوٹا ہے, اے کافر ہے. پہلے اپنا عقیدہ واضح کرو. میں ایم ڈی او بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں, ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ تو کیا ہمارے پاس حق ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے, ہم اسے کہ نہیں تو کافر ہے؟ بری بات ہے نا, نہ کہ کون طلع صاحب راتی وریام کو ریکارڈنگ کਢਾਣੀ ہے, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ایم ڈی دے خلاف اسی نہیں دیندے. میں کہہ رہا ਦੋਵੇਂ ਮੌਕਫ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਗੱਲ. ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਣੇ. ناصر بھائی سے علم لے لے, اور آج کل ان کو علم بہت زور سے آیا ہوا ہے.
کوئی بات نہیں صاحب، ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਆਏ ਹੈ ਤਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਇਲਮ ਆਏ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੌਸੂਫ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੜੀ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ दीनी मामलात पे समझाने, उन्हें सवाल किया कि ये जो अल्लाह ने कुरान में कहा है आयत में कि ये लोग कुरान को पसे पुश्त डाल देते हैं, इस आयत से क्या मुराद है? तो उदे ते उन्होंने जवाब दिता गया है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 103 है गालबन, उसमें अल्लाह एक निशानी बता रहा है कि जब इनके पास रसूल आए जो इनकी किताबों की तस्दीक करने के लिए आए थे तो इनने अपनी किताबों को पसे पुश्त डाल लिया। और उस आयत की मुमासलत निकाल रहे थे इस आयत से कि देखें जब मुसलमानों के पास भी अल्लाह का रसूल आया तो उनने अपनी कुरान को, अपनी किताब को पसे पुश्त डाल दिया। और यही बात रसूल अल्लाह की हदीस से साबित है कि रसूल अल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह के हाँ ये शिकायत करेंगे कि अल्लाह जब मेरी कौम के पास रसूल आया तो इनने कुरान को पसे पुश्त डाल दिया। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि इसका मतलब है ये सारा कुछ प्री प्लान्ड है, मतलब पहले ही लिख दिया गया कि ये कुछ होना है। बात ये है कि क्या मिर्जा साहब के आने से पहले सारे एक ही थे, कोई फिरके में नहीं बैठे हुए थे? ये तो अकीदे मिर्जा साहब से पहले हुए ना, खराब हुए थे। तो कुरान को तो अगर उन्होंने किया है तो मिर्जा साहब से पहले डाला हुआ था ना, मिर्जा साहब के आने के बाद तो नहीं डाला। मिर्जा साहब के आने के बाद तो कुछ हम लोग जो आए हैं उन्होंने माना है तो आए ना, और उससे पहले लोगों ने डाला हुआ था मिर्जा साहब के आने से पहले। नहीं वो तो बात ठीक है आपकी तलत साहब, आप अपना इस्तदलाल निकाल रहे हैं, लेकिन अगर ये हदीस या ये बात इनकी मान ली जाए सच्ची कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन अल्लाह के हाँ ये शिकायत कर रहे होंगे कि मेरी कौम ने पसे पुश्त डाल दिया कुरान को रसूल के इनकार में, तो इसका मतलब है कि ये तो प्री प्लान्ड है ना, पहले से ही तयशुदा बात है कि यही होना है। तो हम फिर इधर क्या कर रहे हैं, या हमारी सलाह की फिर कोशिश क्यों कर रहे हैं सारे लोग कि जी सारी दुनिया अहमदी हो जाए, मिर्जा साहब पे ईमान ले आए? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह झूठा करना चाहते हैं? हो जाए, लेकिन कुरान की बात मान लो, जो कुरान कह रहा है वो कुरान की बात तो मानो ना यार। मिर्जा साहब पर आप नहीं, इमाम मिर्जा साहब अपने पर ईमान लाने के लिए थोड़ी आए। मिर्जा साहब मिर्जा साहब पर ईमान लाना ये है कि जो उन्होंने कुरान से अकीदे बताए हैं, कुरान पर गौर करो और अकीदों को मानो। कोई नबी कुरान दी सुन लो, कल उन्हें आख्या एक बंदे ने, यूसुफ ने, वो कोई सरकारी सी, उन्हें आख्या कि देखो झुंगे अहमदी जड़ा वा वो कोई 1% ने ते 2 अरब मुसलमान उन्होंने जड़ा वा वो गलत पिया समझदा है। उत्थे अहमदी साहब ने दलील दी है कि सूरह अल इनाम दी आयत नंबर 116 जिहड़ी है उहदे च अल्लाह कह रहा है कि अक्सरीयत जिहड़ी है वो ज़न्न दी पैरवी करदी है, अक्सरीयत जिहड़ा है वो गुमराह है। तो मैं अहमदी साहब ने सवाल पूछा है कि क्या जमात अहमदिया कदे अक्सरीयत बनेगी? क्योंकि जब बने अक्सरीयत तो फिर तो जमात अहमदिया भी गुमराह हुई, तो जे अक्सरीयत ना बने तो मिर्जा साहब की पेशन कोई गलत साबित होगी, वह मेरी जमात किनारे किनारे तक फैलेगी। अरे भाई किधर मंजी डाइए, सुनने एक मिनट मलक साहब इजाजत दे दें। सारे मेजॉरिटी बन चुकी है जमात अहमदिया, और जेड़ी माइनॉरिटी है, जेड़ी सही अकीदा है, ओदा नाम है इस्लाह पसंद जमात, जंबा ग्रुप। ये मेजॉरिटी जेड़ी है ना, ये ज़न्न दी पैरवी भी करती है, ये तो गुमराही थे। क्योंकि मिर्जा साहब आप भी आख्या कि मेरा फिरका जेड़ा है वो खबासत लौट जाएगा, तो ये जेड़ी मेजॉरिटी है, अगर वो ये दलील है कि मेजॉरिटी गुमराह होती है तो माइनॉरिटी सही रस्ते ते होंदी है, तो फिर अब्दुल गफ्फार जंबा दा जेड़ा ग्रोह, इस्लाह पसंद ग्रोह, वो सही रस्ते ते वे ते ये गुमराह। अब मुझे एक बात बताओ यार, खामखा मुकाबलेबाजी में ना बातें किया करें आप। इल्मी शख्स का कोई नहीं होता मुकाबलेबाजी का, वो इल्म की बात करता है। जंबा साहब अपने आप को कहते हैं कि मैं नबी हूँ, उम्मती और रसूल हूँ, और मैं मुजद्दद हूँ, और मुझ पर ईमान मुजद्दद मानना है, ये ईमान लाना है।
وہ خود مرزا صاحب کی تعلیم ہی دے رہے، کہتے ہیں مرزا صاحب کی تعلیم ہی میرے پاس، جب مرزا صاحب کی تعلیم ان کے پاس ہے، اب ہم نے اگر ان پر ایمان لانا ہے تو کس چیز پر لانا ہے؟ یہ لانا ہے کہ یہ مجدد ہے۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی بھی مجدد تو آئی نہیں ہے، خیر نبی رسول بھی جو ہے ایسا کوئی دنیا کی ہسٹری میں نہ آیا نہ آئے گا کہ جو کہ مجھے نبی کچھ تو خدا کا خوف کر لو، مرنا نہیں ہے، براڈوں کے اوپر بیٹھ کے جماعت احمدیہ کے خلاف بولتا رہنا ہے غلط مطلب نکال کر۔ مرزا صاحب کے آپ کے عالم مانتے ہیں، دیکھو جا کے ویڈیو، اگر تھوڑی سی بھی آپ کے اندر ہے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کے پادری آ گئے تھے ہند میں اور مرزا صاحب نے ان کے مقابلہ کر کے انہیں لاجواب کر دیا، اور ہمارے علماء ناکام رہے کیونکہ وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ ان کا آپ کے علماء کی باتیں کسی عامر سلطان یعقوب عامر حق تے فلانے کی باتیں نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے جو آپ کے اہل علم ہیں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں جو ہم مرزا صاحب کے مخالفین ہیں، کہ مرزا صاحب نے پادریوں کے منہ بند کر دیے، انہیں لاجواب کر دیا، اور کیسے کسر سلیب کیسے ہوتی ہے، اور وہ عیسیٰ والا بت اور کیسے ٹوٹتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہو۔ خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم، میں آپ کو اتنا بڑا بیوقوف جاہل اکبر سمجھتا ہوں، یا آپ خود بنے ہوئے مخالفت میں، یا آپ کو قرآن کیسے سمجھو گے؟ ان طریقوں سے آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ ملک صاحب گل جاری رکھو، مینوں صرف اینا دس دیو بھائی کسر سلیب ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، تے جے ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے تے کس دلیل نال ہو گئی ہے؟ وہ دلیلاں 3 پیش کیتیاں نے رضی مربی نے، میں کہا میں تہاڈے کو پوچھ لاں کیڑیاں دلیلاں نے جنہاں دے نال مرزا صاحب نے اے پہاڑ پٹ کے دوجی تھاں تار چھڑیا ہے، کسر سلیب کر کے دکھا دیتی، وہ گل تے دس دو نا کس طرح کیتی نے، بس اینی گل دس۔ دیکھیں یہ ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، رحمت للعالمین ہے یہ قرآن۔ کیا ساری دنیا نے یہاں سے رحمت لے لی ہے؟ مسلمانوں نے لے لی ہے؟ 73 فرقے بن گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا 72 جنمی ہیں، یہ قرآن کو ماننے والے، نبی رسول کو ماننے والے، اللہ کو ماننے والے۔ کیا آپ نے خود لے لی ہے؟ آپ نے ایمان لے لیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینے آئے تھے نا ایمان، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ 72 فرقے جنمی ہیں۔ اب کیسے باتیں کرتے ہیں یار، آپ ہمیشہ اپنی طرف مطلب اور نکالتے ہو، دوسروں کی طرف مطلب اور نکالتے ہو۔ تو کسر سلیب جو آپ کے علماء کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، دیکھو جا کے اگر ایمان ہے تو، اور کیسے کسر سلیب ہوتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو عیسائی بنایا آ کے ہند میں پادریوں نے، اور ان کو جواب دیا مرزا صاحب نے، اور وہ لاجواب ہو گئے، انہیں بھگایا۔ آپ کے علماء کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ ہمارے علماء تو ان کو جواب نہیں دے سکتے تھے۔ ملک صاحب شاہ رضی کال نہیں ادھر اور آگے ہے، نہیں غلط ہے، نہیں ٹھیک۔ ملک صاحب تسی لمبی تقریر، میں معافی چاہتا ہوں عامر صاحب، اللہ نے اپنے نبی رسول کو نہیں دیا کہ تم نے منوانا ہے، تو میں نے منوانا نہیں ہے، یار میں آپ کو بتا دوں۔ فری نہیں ہے ملک صاحب، میں بزی ہون لگا، تسی گل بے شک جاری رکھو، 2 گھنٹے تسی تقریر جلسہ سالانہ دی کرو، میرا کی اعتراض تہاڈی براڈ ہے، لیکن میں جڑی گل پوچھی دا جواب مینوں لبھا نہیں۔ جے تہاڈے کول کوئی گل ایسی ہے تو دس دیو، علماء دی جتنے ہی گل ہے، میں علماء دیاں بہت ساری گلاں نال اختلاف ہی کرنا، میری نظر چ ڈاکٹر اسرار دی گل درست نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے میں تو ان کو مانتا ہوں، ہم وہ بدبخت لوگ ہیں، ہمارے مخالفین
اتنے ایمان سے خالی ہیں کہ سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے، صرف مرزا صاحب کی بغض میں اور جماعت احمدیہ کی بغض میں اندھے ہو گئے، اندھے۔ ہم وہ بد نصیب ہے جو باپ بیٹا گدھے کے اوپر بیٹھے ہو تو غلط ہے، ایک بیٹھا ہو تو غلط ہے، گدھا خالی ہو تو غلط ہے۔ ہم ایسے بدبخت فیصلہ کرنے والے کہتے چڑھے ہوئے ہیں، ہم ہر جگہ ہر معاملے میں ہی غلط ہیں، ہر معاملے میں۔ ہم اگر چینی کھائیں تو غلط، چینی نہ کھائیں تو غلط، گڑ کھائیں تو غلط، گڑ نہ کھائیں تو غلط، گڑ پاس اگر ہو تو غلط، پاس نہ ہو تو غلط۔ اب ہم کہاں جائیں؟ دلیلیں دے 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 کر ہم دلیلیں دے 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 کر تھک گئے، لیکن آپ کا تو آپ ہر معاملے میں غلط ہو۔ آپ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کیا، مسلمانوں پورے فرقوں کا عقیدہ ہے کہ زندہ آسمان پر ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، قرآن سے بتایا، اور اس سے ان کا عقیدہ کیسے سب ہے؟ ہم سے کیوں بھاگتے ہیں؟ مسیح اب آپ کے یار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہو کر، قرآن کے انکاری ہو کر آپ کے دوست ہیں، آپ اکٹھے ہو کر ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہو، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمان پر ہے، آپ بھی کہتے ہو زندہ آسمان پر۔ تو یہ آپ کو کچھ چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ ایک مسلمان جماعت نے آ کے اللہ کا حکم پہنچایا کہ وہ فوت ہو گئے۔ کوئی مسلمان ہمارا جو ہے اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو احمدی مسلمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ ہم تو آپ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، ان کو بھی کر رہے ہیں، مانگو دعائیں، سجدے میں گڑ گڑاؤ اللہ سے کہ مرزا صاحب سچے ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ہی علاج ہے، ہم آپ لوگوں میں سے آئے نا، ہم آپ لوگوں کو چھوڑ کر جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ جتنی جماعت ہے یہ کوئی مرزا صاحب کی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ملک حضور صاحب آج جھکو، سجدے میں سالانہ کرو، جلسہ گڑ گڑاؤ، اور آپ ان سے دعائیں کرو، مسیحوں کو ساتھ ملاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام ملک کو صاحب بھیج۔ سالانہ جلسہ آج دعا ہے تھوڑی حوصلہ کر جائیں، حوصلہ کر جائیں، حوصلے سے، اور یہ کہیں کہ یا باری تعالیٰ اب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج، نہیں تو مرزا صاحب سچے ہو جائیں گے۔ آپ کے زور لگا لو مسیحوں کو ملا کو، اگر عیسیٰ علیہ السلام نے اوپر سے انگلی بھی دکھا دی ہماری ملک جماعت صاحب اجازت ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ملک صاحب یہ تھے جی محترم سر فرمائیں۔ صاحب، سارے آپ کی جماعت تقریر احمدیہ کے ختم ہوگی خلاف پورے میں دو عرض دو چار تقریر دو چھ اچھا سات۔ ملک صاحب مجھے ایک منٹ، حقائق آپ دیکھیں، آپ نے حقائق کو مسخ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بر صغیر میں اب میرے ساتھ آپ نے بات حوالے سے کرنی، یہ آپ نے بتانا ہے سب کانٹیننٹ میں مسلم مسیح سب سے بڑا مناظرہ کون سا ہوا؟ وہ ہوا مولانا رحمت اللہ کرانوی اور فنڈر کا 1854 میں۔ پڑھ لیں تاریخ میں مرزا صاحب کے سامنے کون بڑا پادری آیا جی، نام بتائیں اس کا۔ جو نامی گرامی پادری ہے، ڈیبیٹر سرکاری سطح پر بھی تھا، وہ فنڈر تھا، اس کو بھگانے والے مولانا رحمت اللہ کرانوی 1854 میں۔ اس وقت مرزا صاحب 14 سال کے تھے، اور آج آپ کی جماعت اپنی بروڈوں پر جو حوالے دے رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے وہی مولانا رحمت اللہ کرانوی نے لکھا ہے۔ تو مرزا صاحب کی اپنی تحقیق تو تھی نہیں، پھر بقول آپ کے لوگوں کے، وہ تو مولانا رحمت اللہ کرانوی کا سارا کام تھا، صبح و شام حوالے۔ اب آپ دیکھ لیں آپ کے لوگ مولانا رحمت اللہ کرانوی، پھر یہی فنڈر یہاں سے بھاگ کر ترکی استنبول چلا گیا، استنبول سے بھگانے والے بھی مولانا رحمت اللہ کرانوی تھے۔ آپ کی جماعت والے کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کا سارا جو چربہ ہے، مطلب جو نقل ماری انہوں نے مولانا رحمت اللہ کرانوی سے ماری۔ اس لیے گزاری ہے کہ حقائق تو صحیح پیش کیا کرے۔ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب مرزا صاحب پہلے بندے تھے جنہوں نے بر صغیر میں عیسائیوں کو جواب دیا، اب آپ کے بیانات بدل گئے سب کے۔ وہ کہتے نہیں جی پہلے مولانا رحمت اللہ کرانوی نے بھی یہ لکھا، پہلے آپ چھپاتے تھے، آپ سارے یہ کہتے تھے۔ تو بندے کو سچ بولنا چاہیے، اور پھر ایک آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پھر ہر بات مانو۔
जहाँ तक है कि मिस्टेक गलती किसी को तारीख में किसी को भी मुगालता लग सकता है, और ये मैंने आपके सामने हकायक बयान की है जिसको आपके लोग भी मानते हैं। सबसे बड़ा नाम जिसने रद्द मसीयत किया वो मौला रहमतुल्लाह करानी। आगे चलते जी, यूरोप आ जाए जी। मलक साहब यूरोप में रुकना है या तकरीर ही करनी है? हाँ, जैसे आपने तकरीर की वैसे मैं भी तकरीर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मौल आ जाए जी यूरोप में। अच्छा ये न्यू साहब या कोई अगर कनाडा अमेरिका में बैठे हों, हजरात बिल्कुल ना अपने मुसलमानों का साथ देना ना कादियानियों का साथ देना है। अभी जो अमेरिका कनाडा में बैठे हैं ये जो कादियानी मुबल्लिगीन, बताएं कितना काम कर रहे हैं मसीहियों के खिलाफ। या यूरोप में इनका नामो निशान नहीं है, इटली में, जर्मनी में, यहाँ बरतानिया में कुछ नहीं है मसीहियों के खिलाफ। जिस बंदे ने मसीहियों को आगे लगाया उसका नाम था अहमद दीदात। यहाँ बर्मिंगम में मुनाजरे हुए और बाकायदा मुसलमानों ने मसीहियों के साथ मुनाजरे रखे। ठीक सारे आप लोगों ने किए हैं। अभी आप मुझे ये बताएं, सुने मलक साहब नहीं बस सुन लिया ना जनाब, अभी नहीं सुना देखो हुण फिर इनका मतलब है मुझे भी आपने रोका है ना जनाब, तो मैं रुका हूं। चले रोक के अभी आप मुझे ये बात बताएं कि आप मुसलमान हक पर हैं? शाह साहब माइक ओपन करें। मलक साहब मौजू पहले मौजू से दफराए मैंने आपसे जो सवाल किया है मुझे उसका जवाब दे दे, मुझे उसका जवाब दे दे, मुझे सवालों जवाब जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब। मैं जो मेरे पहले सवालों के जवाब किस मेरे सवालों के जवाब किसने दिए? ये मैं कितने जा रहा हूँ, मैं देते मौजूद आपके आलम दीन भाइयों ये जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने आपसे मैं दे रहा हूँ जवाब, क्यों नहीं दे रहा? पहला इसका जवाब दे दो। आप दीन हक पर हो? जी मैं हक पर हूँ, मैं हक पर हूँ। नहीं आप मुसलमान दीन हक पर हो? मैं हक पर हूँ। मैं आपकी बात नहीं, मैं मुसलमानों मेरे साथ मुतल्लक तो मलक साहब आप मेरे से बात करें ना। ये देखे मेरे साथ जमात की बात करते हैं और मलक साहब मैं आपकी चलाकी सुने ना मेरी बात। ये देखो ये सचार बड़े हैं भाई, मेरी तो सुने ना मलक साहब। टांगे कांप गई हैं। नहीं टांगे नहीं, शोर ना कर। मैं आप पर हूँ, आप अपने आप को, मैंने मुसलमानों का सवाल किए, मैंने आपको पूछे, मैं जवाब दे। अभी आपने ये जवाब देना है। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। सवाल सुन लें, भागना मलक साहब ऐसे नहीं, ऐसा ना करें ना। मलक नहीं दे रहे हो। सवाल ये है कि आप मुसलमान क्या हक पर हैं? अब जवाब दें आप। जी हक पर है, बताइए। हक पर माशा भी सुनना, इमाम मेहदी भी आ रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं। ये सवाल हो गया मेरा, जो मेरे सवाल मेरे ख्याल में उन्होंने इनको हक नहीं देना, इन्होंने उनको हक देना है। इनकी बेवकूफी की इंतहा देखो। इमाम मेहदी भी आ रहे हैं, ये पहले से हक पर है, और ईसा अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, लेकिन ये पहले से हक पर है। इन्होंने उनको हक देना, उन्होंने इनको नहीं देना, इन्होंने उनको हक देना। माशाअल्लाह, ये देखो मेरे प्यारे भाई इल्म और आलिम लोग, माशाअल्लाह। बात पूरी होगी मलक साहब, मलिक साहब बात पूरी हो गई कि शोर डालने हो गई। आप बताओ, आप पहले ही हक पर हो। नहीं आप शोर डालना है मलक साहब, शोर डालना है। क्या करने आना है हमें? ओ यार एक तो क्या हो गया आपने को दवाई? ये सवाल रखा ना, कुछ ज्यादा मेडिसिन और गोलियां ज्यादा तो नहीं ले रही? पे टांग आप ये हुटिंग के अलावा आपके पास है क्या? तो फिर मुझे बोलने की मलक साहब बोलने आज आपने इज्जत से काम लिया कि गोलियां खाई, पहले आप कहते शराब पी हुई है। मैंने शराब का नाम ही नहीं लिया। देखे ना, मैंने शराब का नाम, मैं समझ रहा हूँ, मैंने कुछ शराब का नाम लिया। अच्छा आप बता दो कि ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी क्या लेने आ रहे हैं? आप मुझे बोल हक पर है मुसलमान, मुझे बोलने नहीं, इसका जवाब देना है, आगे पीछे नहीं जाने दूंगा। आप पहले ही हक पर हो, आपने बताया मुसलमान हक पर है, तो ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने क्या करने आना है बताएं। हाँ मैं बताता हूँ। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों को सीधा करने आना है। कसर हों देल हों माइक म्यूट करे ना, माइक म्यूट करे। आपकी हूँ भी किसी जैसे कोई मरीज वाले जैसे जरकान का मरीज हूँ कर की गल है कल साहब है जेड़ा मिर्जा साहब नहीं कर सके वो करन आमने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ? ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆਜਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਿਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਮੂ ਸੱਚਿਆਰੋ ਟੌਪਿਕ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ
میرے کو ملک صاحب میرا سوال ٹاپک کو پہلے کسی پاس لے لا لو. مجھے عیسیٰ علیہ السلام آگے ملک صاحب دیکھیں ملک صاحب دلیل سنیں ملک صاحب دلیل سنیں نہیں بھاگنے نہیں دوں گا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے عیسائیوں کے لیے اور امام مہدی. جی میں جواب دیتا ہوں میرے آقا مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سارے حقائق بیان فرما دیے. امام مہدی کا کردار کیا ہوگا وہ بھی آقا نے بیان کر دیا. آقا نے بتا دیا کیا ہوگا. خاموش ہوں گے تو سناؤں گا. کہانیاں کس سے ملک صاحب پھر ایسا میری بات نہیں کرنا. مجھے بتائے امام مہدی یار آہستہ تو بولے نا, میرے کانوں میں درد. ملک صاحب کانوں میں درد ہو رہا ہے, آہستہ بولنے. شور میں آہستہ بول رہا ہوں لیکن آپ پھر بھی جواب نہیں دے رہے. شور کر رہے ملک صاحب. دیکھیں آج محمد صلی اس کو کہتے ہیں گھبراہٹ. ملک صاحب اس کو کہتے ہیں گھبراہٹ. آپ ان کو چھوڑیں, اب آپ اپنا جواب دیں کہ آپ مائک میوٹ کریں. مائک میوٹ کریں ملک صاحب, مائک میوٹ کریں. مالک صاحب دیکھیں, پہلی بات ہے کہ اپنا انہوں نے بات اچھی کی ہے. مرزا صاحب تو ہو گئے ناکام. مائک میوٹ کرے نا. آپ کی تائید آ گئی جی. ہوں کا مطلب ہے صحیح کا. شاہ صاحب آپ مرزا صاحب ناکام ہو گئے, یہ بھی تائید ہو گیا. اب گزارش یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو صلیب کا تصور ہے, وہ صلیب کو ختم کرنا, وہ عقیدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ابھی تک اس عقیدے کا باقی رہنا اس میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں آئے نا. جو مسیح کا عقیدہ وہ بھی غلط ہے. اچھا, میرا جو بات تھی وہیں پر تھی کہ یورپ میں امام مہدی سے آگے نہیں جاؤ. امام مہدی کو بتائیں شاہ صاحب. پچھلا موضوع تو پورا کر لیں. دین حق پر ہے. عیسائیوں کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام آگے. امام مہدی کیا کرنے آئیں گے؟ پچھلے سوال کا جواب تو دینے دیں. کرنٹ لگ گیا آپ کو. امام مہدی کیا کریں گے؟ پہلا سوال کدھر گیا؟ نہیں ختم ہو لے لیں. ٹائم لگا گل باری باری کراؤ. بھگوان صاحب گل بھی ہوندی ہے کہ ٹر جائیے. میں نے سوال کیا, اس کا جواب دے دو. ایمبولینس بڑھو. امام مہدی کیا کرنے آئے گا؟ آپ پہلے ایمبولینس آئی نے. ملک صاحب آ گیا. اچھا بھگوان صاحب میں اپنا بیان بدلوں. پہلے میں نے دوائیوں کا کہا تھا, دوائی کی جگہ میں کچھ اور وہاں پہ میں نے شراب چاڑی ہیں. میں نے 2 امام مہدی علیہ السلام کیا کرنے آئیں گے؟ آپ تو پہلے ہی حق پر ہے. وہ کیا کریں گے بتائیں. جی طلعت صاحب ایسا کرتے ہیں, ٹائم لگا لیتے ہیں نا. اس طرح تیری بقایا جات, تیرے اندر بھی بقایا باقی ہے جی. پتہ ہے میں تو کہہ رہے ہیں صرف میں پتہ ہے. مجھے نہ بتا. میرا سوال بتاؤ. میرا سوال ایک اور ایمبولینس چھوٹی. ایمبولینس دیکھیں. ایک کا نام 6 ایمبولینس تیار کری. مجھے جواب دو. آپ دین حق پر ہیں, ملک صاحب سچ پر ہے. امام مہدی کیا آج آ گیا, سمجھو آج امام مہدی آ گیا. آپ تو دین حق پر ہے پہلے ہی. عامر صاحب حوصلہ. ایمبولینس نہیں, میں بھی چلے مجھے شو او جا رہے امام مہدی جا رہے اور امام مہدی تو من لالا جا رہے. تو وائٹ ہارس لائیے تو مینوں اجازت دے دیں. چلے آپ کی مرضی عامر صاحب, لیکن یہ دیکھ لیا مسلمانوں, یہ جواب دے سکتے ہیں. امام دین حق پر ہے. ہاں ہم دین حق پر ہے. امام مہدی کی کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام میں ناستے آ ہی نہیں رہے. اچھا مزے کی بات چپ کرو. یہ ایسے لوگ ہیں. یہ 1 منٹ عامر صاحب کہہ رہے ہیں
یہ کہتے ہیں الفیہ کہنے لگا 50 تو زیادہ عامر بندے صاحب ہو سکے چپ عامر راڈ دے اوتے بیٹھے سن میں چھڈ کے تے ہائے عامر ماری گئی عامر پٹی گئی ہائے عامر تلا صاحب گال تے سنو نا اگلے بندے دی یار اگلے دی میں نہ کرے انہیں بقایا جات کیتی ہے نا تسی کر لیے تسی کیتی ہے سارے سن لیے ایک بات سن لیں پھر وہ جواب اچھا چلو اے گل کر کے نا کوئی بندہ نہیں ٹوکدا گال تے سنو نا ایک سیکنڈ گال تے سنو گال تسی کرو آپ کے کوئی بندہ نہیں ٹوکے دا ملنے سے موجود ہے امی ابو کی بقایا جات سن لیں ٹھیک ہے اس کا جواب یہ دے دے انہوں نے چلو صحیح پھر میوٹ لانا جی سن لیں ہاں لگاؤں گا انہوں نے کہا تھا ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے اب ہماری طرف آئیں گے اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھر شفٹ کر دیا بنی اسرائیل کی طرف بھائی وہ تو ان کو ٹھیک کرنے آئیں گے ایک مکی ان سے سوال کیا گیا کہ آپ دین حق پر ہیں انہوں نے کہا ہاں ویری گڈ اگر یہ تو پہلے ہی سے دین حق پر ہیں اب جو امام مہدی ہیں انہوں نے کون سے کھاتے میں ڈالا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو آپ نے مسیحوں کے کھاتے میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب امام مہدی کو کون سے کھاتے میں ڈالنا ہے سرکاریوں آپ تو پہلے ہی دین حق پر ہو بتاؤ جی آپ ٹھیک ہے سوال ہو گیا چوتھی باری ہو گیا ہن میوٹ لاؤ تے شاہ صاحب نو واپس اتے چکے انہاں نو ٹائم دیو چاہ کے وہ جواب دیں یا جے عامر نذیر صاحب انہاں نو ریپرزینٹ کرنا چاہندے نے تے پھر انہاں نو موقع دیو عامر نذیر صاحب تے الفاظاں دی گیم کھیڈ کے او پیا دینا اوتے رکھ دینی پن چلو موقع دے دیو نے نا موقع بولے پوچھ لو میں منع کر رہا ہوں کہ نہ بولیں عامر صاحب تسا ریپرزینٹ کرنا ہے شاہ صاحب نو جو انہوں نے الفاظ لیے اسی عقیدے پر کرنا ہے آپ دین شاہ حق صاحب پر کے تھلے بیٹھے نے تو انہوں نے چوک لو نا میں نے ان کو ریکویسٹ ڈالی ہے آپ عامر صاحب دین حق پر ہو عیسیٰ علیہ السلام شفٹ ہو گئے بنی اسرائیل کی طرف ان کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اب امام مہدی علیہ السلام کس کو ٹھیک کریں گے آپ پہلے سے دین حق پر قائم ہو جی عامر صاحب جی بہت شکریہ ان ٹائم دیو نے عامر صاحب موجود ہو تو کرو گال 2 ریڈ بل پلاؤ تا انہوں نے مائک کھولنا نہیں کھول میں بزی ہاں میں نالے بزی ہاں تے نالے پتہ ملک صاحب نو نا اس ویلے میرے خیال انہوں نے کر لے لنچ پہنچ گل کندن چلو شاہ صاحب آپ آ جائیں شاہ صاحب عامر صاحب بزی ہیں تو آپ آ جائیں شاہ صاحب یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں ایویں تے نہیں ملک کو لو دوڑ دے میرا اعلان ہے کسی نے کسی ماں نے لال پیدا کیا ہے مرزا صاحب کے عقیدوں پر آ جائے مجھ سے بات کرے میں ادھر بیٹھا ہوں جلے مرضی رات سے صبح شام سویرے مرزا صاحب دے عقیدیاں تے گل کرن تے لگے ساں تے جڑے تواڈے مرزائی نے انہاں دے حالات تانوں ویکھ کے الٹیاں کرن لگ پے سن پتہ جے تواڈے اپنے بھرا حاشیہ کرنے کے تو عامر صاحب آپ دنیا میں نمبر 1 ہو میں نے آپ کو دنیا میں نمبر دے دیا قسم الٹیاں کرن لگے سن میں کہہ رہا ہوں میں دنیا میں آپ کو نمبر دیتا ہوں میں کہتا ہوں قسم کھا کے کہتا ہوں جو مقدمہ آپ ہار چکے ہو اور آپ نے وہ گناہ بھی کیا ہوا ہے عامر صاحب کو دے دو ایسے الفاظوں کا ہیرا پھیرا کریں گے جج بھی پاگل ہو جائے گا کیا کی رہے ترجیح ہوتا نا عامر صاحب کو میں بھی ایک کیس لانا جی میں ادھا کہ گھنٹہ اور جڑدا نا تے ایتھوں جڑا جواد ہے یا دوجا ہے نا انہاں نوں ایتھوں کسے نے سنگھا کے رومال سنگھا کے چکنا انہاں دے حالات ہوئے پے وہ تو پھٹن لگے سن اچھا امام مہدی کا بتا دو کیا کرنے آ رہا ہے آپ تو پہلے حق پر قائم ہے ملک صاحب انج گل ہوندی جے تسی گل کرن لگے نہیں ہوندی اس نے سوال ہوندا جو وہ تو بیوقوف کا بچہ جو ایسے سوال کرے نہیں ہوندی نہیں جو ان کے عقیدوں کے خلاف انہیں پتہ ہے تھے ایسا ماری گئی تھی پٹی گئی ہو جانا ہے یہ تو سوال ہی غلط ہے ایسے ہوتے ہی نہیں ہے میں دسنا امام مہدی نے کی کرنا آمنا ہے کیڑی ہوٹل 5 سٹار بیٹھا کی کرا تے پھر یہ سوال ہو سکتا ہے میں دسنا وا امام مہدی نے کی کرنا آمنا ہے لیکن واری نال گل کریے تا نا انج تے نا ملک صاحب تے میں نے آپ کو سوال دے دیا اب آپ کی باری ہے آپ بتائیں کیا میرے خیال سے امام مہدی نے محمدی بیگم نے بیاہ کرنا آمنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے فارغ کر دیا کہ وہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہمارے لیے آئیں میری گل دے وچ نہ بولو یہ ایسے بات ہوتی ہے جیسے آپ کر رہے ہو کی مطلب آپ کیا کہہ رہے ہو جی
मोहम्मदी मैं बेगम कह से रहा हूं अच्छा दीजिए, आप शैतानी ना करो, अब आपके पास जवाब नहीं है। अच्छा मेरी गल सुन, अब मैं आप दसना मैं लोगों को दसना मैं पता दसना लग ना, गया, इन्होंने मैं कहा दलील था, पेश करने हम लगा। दीने हक पर है और इमाम मैं मेहदी ने दलील पेश करने करने क्या आना लगा। है, ये तो पहले मलिक से हक साहब, पर है मैं- सारे। ओ भाई मैं दलील पेश करने लगा, हौसला तो करो ना। नबी पाक दी हदीस है कि ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਹਦੀਸ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ यार आमिर साहब, मिर्जा साहब की तकलीफें आपके बाप दादा को थी, आपको है, आपकी औलादों को, नस्ल दर नस्ल। मेरा इमाम मेहदी पर सवाल है कि वो क्या करने आएगा। हाँ तो इमाम मेहदी की गल करने लगा ना। ओ खुदा के बंदे, आप लोगों को दुनिया अक्ल वाली है, आपको सुन रहे हैं कि आप बेवकूफी और जहालत की बात कर रहे हो। सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हो? हाँ दसन लगा, दजल ना करो, दजल बुगज ना निकालो। इमाम मेहदी क्या करने आएगा? आज मेहदी आ गया मिसाल के तौर पर, आप लोगों ने बताया हम पहले ही दिन हक पर है। अब मेहदी की करेगा, मुझे दस दो। आप लोग तो ईसा अलैहिस्सलाम को आपने फारिग कर दिया, वो तो मसीहों को आके ठीक करेगा जी, उनके पास निकल जाएगा, वो वहां चले गए। अभी पीछे इमाम मेहदी रह गए और ओ की करेगा, तुसी पहले ही दिन हक ते हो। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਬੇੜੇਗਾ। ਮਸਲਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਵਾਂ। तो यही हाल होता है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, आमिर साहब दज्जल और बेईमानी ना ਜਿਹੜੇ किया ਚਾਚੇ करो। ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ मैं कह रहा हूँ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ पहले ਦੋ। बंदे हैं, इमाम मेहदी आएगा, ये उसको हिदायत देंगे, ये तो पहले से हिदायत याफ्ता है भाई, ऑलरेडी आए हैं। अच्छा गल यार, इन्हें को पहले हिदायत मौजूद है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ मेरा सवाल ये ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, मेरा सवाल ये है कि इमाम मेहदी क्या करने आएगा, ये बताना आप। सुनो जी, लिवनिया सुनो, हमें नजीर साहब माशाल्लाह मुसलमानों के बहुत बड़े आलम हैं, इनसे सवाल किया गया है कि इमाम मेहदी क्या करने आएगा। सुनो जवाब बताओ जी, इमाम मेहदी थोड़ा की करेगा। सुनो, एक तो मैं दसिया कि मुहम्मदी बेगम ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ये गलत करन दो ना उन्हें। लाजवाब कर दिया अल्लाह रसूल के शेर ने, इंज लाजवाब की तो गल ही नहीं करन देंगे को लाजवाब कर दिया है। जवाब नहीं है, गलत कर दो। देखो जवाब सुनो, सुनो लोगो, तीजा मसला सुनो की करेगा। इमाम मेहदी आएगा, ऐ सुन लो की करेगा, ऐ सुनो। और मजे की बात इन्होंने पहले क्लियर कर दिया। शाह साहब इनके जो बड़े उलमा हेड है, इनके ये हेड मानते हैं, उन्हें कहा हम तो हिदायत याफ्ता है, तो इमाम मेहदी की करेगा। मैं सुनो तो सही ना, फिर ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੂਰਾ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, सरकारी आलमा ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੈਲੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ मेहदी ने क्या ਇਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਚੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। जब इनके पास जवाब खत्म हो जाए, ये नशे में है, इन्होंने शराब पी हुई है, ये दजल कर रहे हैं। और मैंने एक सिंपल सवाल किया है कि आप हिदायत याफ्ता हो, आपके आलम ने बताया हम हिदायत याफ्ता हैं, आप हिदायत याफ्ता हो, मेहदी आज आ जाएगा, आप पहले से हिदायत याफ्ता हो। अब मेहदी क्या करेगा? शादी करेगा, अब इनका दजल और बेईमानी देखो। मैं आपके मेहदी की बात कर रहा हूँ, आपका इमाम मेहदी की बशारत नबी ने दी। साडा अपने मां मेहदी, मैं अपने मां लाले मेहदी दी गल नहीं करन लगे। हिदायत याफ्ता मुसलमानों वो क्या करेगा? मैं भी मां मेहदी दी गल करन लगा, लाले मेहदी दी गल नहीं करन लगा। गल करन तो दो। अच्छा अभी सुनना मोए भाई, ऊपर नीचे बैठे हुए सरकारियों, ये आपके आलम बताने लगे कि आपके मेहदी जब आएंगे वो क्या करेंगे। सुनो आप बताओ जी। हाँ चलो चुप करो। मैं क्या, मैं लाले मेहंदी ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। बताए ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਮਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ये दजल बेईमानी देखे। जब जवाब जब मोहम्मद कुरान में अल्लाह हमल करा रहा है,
रसूल को हमल करा रहा है अल्लाह की किताब अच्छा में। ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ये कोई गाली है? कुरान की बात बताना, ये गाली है? ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? मैं कह रहा हूँ ये कुरान की बात कर रहा हूँ। कहते हैं ਉਹ ਮੈਂ कुरान की ਮਾਂ बात ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ जो ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ आप नहीं, कुरान गाਲਾਂ में ਕੱਢੋ। हमल है या नहीं है ये बता दो। ਉਹ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਮਲਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮੈਂ- ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਗੱਲ- ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैं तो ਤੁਸੀਂ रसूल को ਆਪ कह रहा हूँ, ਤੁਸੀਂ रसूल को कह रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि और ਵਸੱਲਮ मैं ਦੀ कुरान की मैं तो बात मां कर रहा में- हूँ। कुरान भी आपको ਉਹ दर्ज ਗੱਲ ਤੇ करता है। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ मेरी ਸਾਹਿਬ ਨੇ अल्लाह की ਨਾਮ बातें ਹੀ तो ਨਹੀਂ ਜੇ लिया ਮੈਂ ਲਿਆ ਮਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸੂਲ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਕਰਾਂ कुरान अभी ਅੱਛਾ सुनो ਜਿਹੜੇ जी। ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮਸਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ और मैं आपके मैं मेरा मेहदी तो कर गया और स्वाडा ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ मुझे लगता है मलक साहब, मैं भिंडी है, अपने- टिंडे हैं, अंगूर है, मलक बरौती है। साहब, वो मैं अपने मेहदी ने माँ क्या मेहंदी की काम गल दस- करना है? इन्होंने भाइयों बताया कि हम हदायत याफ्ता हैं। आज मेहदी आ गया, ये तो पहले से ऑलरेडी हदायत याफ्ता है। अब मेहदी ने हाँ, क्या दसन काम लगा करना ना। है? अब ये कभी मिर्जा साहब पर चले जा रहे हैं, भाग रहे, जवाब नहीं बन रहा। ए आलम नु चुक के ले मेहंदी जाओ, ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ मम्मी थैली में डालो इस सरकारी आलमों को। ये आलम है आपके, ये क्यों भागते हैं मुझसे? आप पता लगा क्यों भागते हैं ये? ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ मुझे आपने सवाल का जवाब देने आगे फिर जाएंगे। आप हदायत याफ्ता है पहले से, आज मेहदी आ गया, वो क्या करेगा ये बताओ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਲਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ अभी ਇੱਕ देखना ਫਿਕਰਾ ये ਬੋਲਣ ਰੌਲਾ ਪਾ जवाब ਦਿੰਦੇ आपके ऊपर कुरान की कसम है, नीचे ऊपर बैठी हो। क्या ये जवाब है? अभी सुनो इनका जवाब, बोलो। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਗਾ देखे एक ए, गल- देखे बोल। देखे और दजल और बेईमानी। देखे दजल और अच्छा, बेईमानी जेडी ये गल- होता है लाजवाब। अच्छा। ये हो गए वो गल तो करन लाजवाब। दो। ये समझते हैं ये हमारी कौम बैठी है, हम अंधे हमें काणे सरदार है। इथे आप हमारे सामने काणे हो। गल तो हम करन अल्लाह दो और अल्लाह मलिक के साहब। रसूल के शेर हैं। बचपन हम अल्लाह च- और अल्लाह के बचपन रसूल च के छप्पड़ च शेर हैं नहाएगा। आपके सामने। देखो भीगी बिल्ली हुई बनी हुई। 10 मरतबा बचपन च सवाल छप्पड़ च किया है। नहाएगा, गल तो मेहदी करन का दो ना, इंतजार दसन। कर रहे हैं, 10 मरतबा सवाल क्या करेगा? अब इनको ओए, पता है हम मां फंसे हुए मेहदी हैं। साडा भी- हम बोल ही मलिक नहीं साहब, कर जेड़ा- साडा है। दसना ना, तुम्हें आटे नु रोटियां जेड़ा- खवाड़ियां। आज आपकी जेड़ा दावत साडा मेहदी साहब इमाम मेहदी हमारे है, घर मेरी है। गल सुनो। दूसरे दिन आमिर मलिक साहब। हमारे घर है, 30 रसूल के मलिक हमारे घर है। साहब, मलिक इन्हें साहब। दावत खिलानी है इमाम ਜਿਹੜਾ मेहदी। ਸਾਡਾ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਉਹਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ मुझे आप ਪਹਿਲਾਂ बताओ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ अभी ਵਿੱਚ लोगों, तुम्हारे अंदर गैरत ईमान बाकी है तो सुनो जवाब कि मेहदी ने क्या करना है। सुनो, जिसकी टाइटल मेहदी सुनो, है ना मेहदी है। और सुनो। मेहदी क्या करेगा आपका? हाँ। मेहदी जी आमिर नजीर साहब सुनो का मेहदी जी। क्या करेगा? आपका सुनो मेहदी जी। क्या करेगा? सुनो। ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨਹਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਏਗਾ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੇ ਦੀਆਂ ਛਿਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਾਨੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ए ਫਿਰ मुसलमानों अपने मेहदी और की कुछ- तारीफ सुन लो। और सुन लो, सरकारी मेरे आलम मेहदी दी मैं अपने सरकारी मेहदी दी गल करन आलम लगे आमिर नजीर साहब जमात अपने अहमदिया इमाम के मेहदी दी गल करन लगे हैं। सामने जमात मलिक साहब। अहमदिया के सामने अपने इमाम मेहदी की वजाहत कर रहे हैं। सुनो सुनो। और मैं अपने इमाम मेहदी दी गल करन लगे ना। झूठी ते पानी पा के डुबोए आमिर नजीर आलम है। मलिक साहब, अपने इमाम मेहदी दी गल करन लगे हैं। ए अलामा हजरत अलामा साहब फंसे देने बचाओ इन्हों बचाओ बचाओ। मलिक साहब नहीं गल करन देनी है यार आमिर साहब खुदा का कसम मुझे बहुत अफसोस। ये आलम है जी आपके, ये अपने इमाम मेहदी की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने आके क्या करना है? हदायत हाँ, याफ्ता मैं तो है ना। ये इन्होंने दसन तो आके लगा। दावतें करनी है। इमाम मेहदी साहब आप आगे हैं, आए आज आपकी दावत हमारे घर है, खाओ जी छिको। आज हमें रसूल चलो के मलिक साहब आप मैं साहब। बिजी हूं टाइम मेरे को होया मैं ना नाले सैंपल देने नाले मसौद ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੈ। आमिर साहब ਮੈਂ ने ਦੱਸਿਆ जिसे ਤਾਂ क्या ਹੈ किया? ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸਤਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਦੀ ਬਣੇਗਾ ਇੰਜ ਮਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਦੀ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਤਿਆਰੇ ਯਾਨੀ ਦੇ ਕਿ ਰੰਗ 'ਚ select- ਉਹਨੂੰ ਆਮਲਾ ਠਹਿਰਾ ਕੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਮਹਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਦੇ लोगों ਜ਼ਹਿ भी होगा ये एक मिनट, अपने एक मिनट, इमाम एक मेहदी मिनट। की तारीफ मलिक साहब, कर रहे हैं। फिर इनका उधर इमाम से मेहदी को रूह हमल नफरत होगा की जाएगी इस कैसे वाली। कराएगा ये खुद ही बताएंगे। इनके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने जो आना है
وہ اس کی تعریف بتا رہے ہیں علامہ جناب عزت ماب عامر نذیر رحمت اللہ دم ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ دم ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ یہ اپنے مہدی کی تعریف بتا رہے ہیں اپنے مہدی کی سنو ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ تعریف سنتے ਇਮਾਮ رہو ਮਹਿਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹਮਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ او امام ਫਿਰ مہدی ਈਸਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨਫਕ امام ਕੀਤੀ مہدی علیہ ਜਾਏਗੀ السلام سرکاری امام مہدی علیہ السلام کو 10 مہینے کا حمل ہوگا ਨਹੀਂ ਬਈ ਗੱਲ ਚੰਗਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ اچھا آگے چلیں آگے امام مہدی کو کیا کیا ਨਹੀਂ ہوگا ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਮਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਫਾਨ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਦੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ 500 ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੇ ਕਿ 5000 ਯੂਰੋ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਬਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਫਾਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਬੂਵਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ 500 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 5000 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ اچھا شہنشاہ آخر ہے 10 کرے گا امام مہدی علیہ السلام جو آپ کو 10 کی 10 کریں گے واہ جی واہ جڑا جس کا ظہور ہونا ہے وہ کہہ رہے وہ 10 کی 10 کرے گا اے لو جی امام مہدی کی تعریف خود اپنے ماننے والوں کے ان کے ماننے والوں کے منہ سے سن لو ملک صاحب وہ تے گیا آج ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਰਫਾਨ ਨਬੂਵਤ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਹਮਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 48 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਾਰੇ ਹਰਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਗਾਰੇ ਹਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਮਲ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਅਰਫਾਨ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਦਿਓ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਕੋ ਹਵਾਲਾ ਲਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜੇ मैंने लाया नहीं वो खुद के जो कह रहे सन जाना बिजी हो खुद गया नहीं या लाया तुसा मैं नहीं यार लाने वाला खाता साढ़े उससे नहीं है नहीं तुसी तो नहीं लांदे ताड़े तो पता ना किसी मॉडरेटर ने हरकत की है नहीं बुरी बात है ऐसे लफ्ज ना इस्तेमाल करे रहम जी बैठे वो आपके साथ बदतमीजी करेंगे मेरे लिए मुसीबत बनेगी प्लीज अच्छे लफ्जों से जो बात करनी है आप करें नहीं मैं क्या किसी मॉडरेटर ने ना लाया है उन्होंने यार नहीं वो खुद कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ अच्छा अच्छा ठीक हो गया की रौला पाया अजय मलिक साहब और यार आपके मेहदी ने आना है और आपके शाह साहब जो एम्बुलेंस लेके फटाफट निकले हैं उन्होंने कहा मैंने आपसे उनसे पूछा कि आप हिदायत याफ्ता हो उन्होंने कहा हाँ हम हिदायत याफ्ता है मुसलमान मैंने मुसलमानों को पूछा मुसलमान हिदायत याफ्ता है कहते हैं हाँ हम मुसलमान हिदायत याफ्ता है मैंने कहा फिर ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी ने क्या करने आना अभी आ जाते हैं दोनों आज कल परसों मिसाल है क्या करेंगे आप तो ऑलरेडी हिदायत याफ्ता हो उन्होंने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया ईसाइयों की तरफ वो मसीहों की तरफ जाएंगे वो वहाँ चले गए मैंने कहा ठीक है वो वहाँ चले गए जी अब रह गए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मैंने कहा वो क्या करेंगे फिर आए बाएं शाये कभी दूसरा कभी तीसरा उस पर आई नहीं है फिर एम्बुलेंस लेके खुद निकल गए आमिर नज़ीर साहब के पल्ले पा गए आमिर नज़ीर साहब ने जवाब दिया कि उन्हें पता नहीं 10 महीने का हमल होगा हमारे इमाम मेहदी को जो जिसका ज़हूर खाना काबा में होना है नहीं मलिक साहब झूठ ना बोलो ये इनके सामने बैठे हैं भाई एक मिनट मलिक साहब झूठ बोल रहे हो मैं भी सुन हैप्पी साहब नहीं उन्होंने क्या पहले छप्पर च लाएगा नहीं क्या होता झूठ मारी जाते हो एक मिनट ये गल कीती उन्होंने क्या पहले निकिया हुंदियां छप्पड़ च गंदे पानी च नहाएगा ए उन्होंने क्या पहले ठीक बिल्कुल पहले काने दे छिलकियां नाल चिड़ियां दे गले लाएगा ए उन्होंने क्या झूठ ना बोलो फिर उन्होंने हमल भी किया है